जय जगन्नाथ। आज भल कथा मन रख। तुलसी दोहा कौन आज आलोचना करवा। मनुष्य देह दिव्य ज्ञान। भगवान जिते आमको सृष्टि कले मर्त्यमंडल पठेले आमको सबकि बुझे सबकि कौन बुद्धि विवेक ज्ञान सब यही मनीष चाहिए ता कर्म को लेकिन दानवत्व हो। यही मनीष चाहिए ता कर्म को लेकिन देवत्व लाभ करे। देवत्व लाभ कौन करे? जो मनीष मरीगला लोक मैंने झुरंती एवं से सदा सर्वदा काल काल कौन हो अमरत्व होता ना रही से देवता संगे कौन समकक्ष करा जाए। गोटे पद मन पड़े, जहा पाई कांदे देश जे दुनिया कांदू थाई वृक्ष लता, से ही एकाधन स्वर्ग को जे जाए खंजिची धाता विधाता। जो लोक मरीगला जगत कांदे, जगत ताको झुरे सदा सर्वदा सबुदिन से कौन अमरत्व लाभ करे बा देवत्व रूप कौन हुए मर्त्यमंडल विद्यमान होता है। तेणु भगवान कौन कले समस्त समान बुद्धि विवेक ज्ञान सब किंतु मनुष्य से कौन हो बुद्धि विवेक ज्ञान को भूली जाऊँ, काम क्रोध लोभ मोहरे बुली जाऊँ, जहाफल कौन हो जाऊँ कुपथगामी हो जाऊँ। से प्रभु को आउ प्रभु को भावना ता हृदय रहूना। कारण कौन परिवेश सेमतिया जमितिया परिवेश गढ़ी से कहबार तात्पर्य दिने 10 रत्नाकर से कौन करती चोरी करती मनुष्य को हैरान करती। खाली टिके कही दौर नारद आसी पहुंचले 10 रत्नाकर को कहले बाबूरे तू जहा कर कौन ठीक करू कहीं चोरी करुचु मनीष मारुचु भूल कहीं करुचु ना मो छुआ पिला अच्छा बापा माँ अच्छा मुझे पोषिबी केमती। नारद महर्षि कहले 10 रत्नाकर को गलु तुम घरे पचारू तू जहाँ चोरी करुचु मनीष मारुचु जहाँ करुचु से जो पाप होउची से पापर से माने भागी की यार गला पचारा क्या बापा को बापा कहले मुझे पापर भागी माँ मना कला स्त्री मना कला छुआ मना कला शेषक आसिक पुणी नारद पाख में शरणापन्न हेले। प्रभु से माने पापरे भागिन किंतु उद्धार भी कह। नारद कहले तू तो ब्राह्मण पिला ब्राह्मण कूल जात तू ये कम कहीं कर 10 रत्नाकर कहते अहं पूरा किरात सुकिरात सवर्धितम जन्म मात्र द्विजत्व में शुद्राचार रतन हे महर्षि मु द्विज कूल जन्म हेले मात्र किंतु शूद्र मान गहन कौन गढ़ी आसिले जहा फल मोर से स्वभाव हो गला मुझे केमी क्षांत हेबी ए पापरू मुक्ति हेबी मत से कथा कह। देवसी नारद राम शब्द टी कही गोटे मंत्र देते षडाक्षर मंत्र कहते तु ये मंत्र टाक जप कर तू कौन हो पापरू तरीजु। जो राम तारक षडाक्षर मंत्र को कौन कले भजन कले के से 10 रत्नाकर जहाँफल से द्वितीय जन्म पाई हेतु वाल्मीकि रूप से परिचित हेले। सेमती वर्तमान तुम देख ये क्लाइमेटा से वर्तमान सभ्यता से आमे प्रभु पाखु आसीचे प्रभुंर गुण जस गान करने किंतु वर्तमान समय आमे गान कर
ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ପୁଅ ଘର ଦ୍ୱାର ମାୟାରାମ ସମ୍ଭାଳିଲେ ବାଇ ହେଇଗଲେ। ଧର୍ମକୁ ଉଡ଼ିଲେ ଧନକୁ ଖୋଜିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହଉଛି, ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି କ'ଣ ହବ କୁପଥଗାମୀ ହୋଇଛେ। କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଚେଇ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ। ସେଥିପାଇଁ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୁହନ୍ତି ଭାଗବତରେ, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବେ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଯେତେ କ'ଣ କରିବେ, ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ, ପ୍ରସ୍ଫୁଷ୍ଟିତ କରାଇବେ, କ'ଣ ହବ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଉପରେ ତୁଳସୀଦାସ ତାଙ୍କ ତୁଳସୀ ଧାରାରେ କହୁଛନ୍ତି, କୁସୁମର ଅଙ୍ଗେ ସୁବାସ ରହି ଅଛି ଦେଶନେ। କୁସୁମ ବୋଲେ ଫୁଲ, ବୋଲେ ଫୁଲ ଦେହରେ ଗୋଟେ ସୁବାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେହି ଜାଣିପାରୁ ନାହୁଁ। ଭଁର ବା ଭ୍ରମର ସେ ସୁବାସକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ସିଏ ଜାଣିପାରୁଛି। ସେ ସବୁ ଫୁଲ ଉପରେ ବସୁନି। ଯୋଉ ଫୁଲରେ କ'ଣ ହଉଛି ସୁବାସ ଅଛି, ସେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା ସେଇ ଫୁଲ ଦେହରେ କ'ଣ ହଉଛି, ବସୁଛି। କାଠ ମଧ୍ୟ ଯଥା ଅନଳ ଲୁଚି ଅଛି ଗୋପନେ। ଯେମିତି କାଠ ଭିତରେ ନିଆଁ ଲୁଚିକି ଅଛି। ଅତୀତରେ ଲୋକମାନେ ଅଗ୍ନିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କାଠ ଘଷି କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଆଁ ବାହାର କରନ୍ତି। ସେମିତି ମଣିଷ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଅବନୀ ଗର୍ଭରେ ରହିଛି ପୁରୀ ବହୁତ ଜନ। ଅବନୀ ବୋଲନ୍ତି ଧରିତ୍ରୀ। କହିଲେ ଧରିତ୍ରୀ ଭିତରେ ଜଳ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଯତ୍ନ କରି ତାହା ଖୋଳିବା କଥା ଅଟଇ ମୂଳ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଯତ୍ନ କରିକି ଖୋଳିବା, ସେ ପାଣି ବାହାରିଲେ କ'ଣ ହବ, ଆମେ ପିଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଯତ୍ନ କରି ନ ଖୋଳିବା, ପାଣି ପିଇ ପାରିବାନି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, ଯଦି ଆମ ବିବେକ ବଳରେ, ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଚାର ନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହବ, ମଣିଷ ମନୁଷ୍ୟରେ ଗଣା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏକଥା ଜାଣିପାରେ, ପାପ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ତା ବିବେକ ତାକୁ ବିଚାର କରାଇଥାଏ, ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ବିଚାର କରାଇଥାଏ, ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ଦେବତା ସମାନ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣକୁ କୋଟି କୋଟି ଶରଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।